बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। डियर व्यूअर्स, रिपोर्ट में बात करेंगे फॉरेस्ट कॉक्सन, एक माहिर इक्तिसादियात हैं जिन्होंने एक कॉलम लिखा है, आर्टिकल लिखा है, बांग्लादेश ही का न्यूज़पेपर है ढाका ट्रिब्यून में। चाइना के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात को डिस्कस किया है और साथ बताया है कि आखिर बांग्लादेश की कितनी अहमियत है चाइना के नज़दीक, चाइना के करीब। और अमेरिका, भारत, चाइना के साथ ताल्लुकात दोनों मुल्कों के नाज़रीन आपको भी पता है कि अच्छे नहीं हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, चीन के, चाइना के बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन है, ताल्लुक है, वो बहुत ही अच्छे हैं। और नाज़रीन, इस आर्टिकल में मैं सब कुछ बताने जा रहा हूं आपको और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आपको मौसूल होते रहें और इसका ये जो सिलसिला है मेरा और आपका राब्ते का इसी तरह बहाल रहे और आपको हर खबर से मैं इसी तरह आगाह रखता चलूं। व्यूअर्स, आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। फॉरेस्ट कॉक्सन लिखते हैं कि चाइना के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात वसी और पुख्ता हैं, मजबूत हैं। चाइना ने खुद बांग्लादेश का ताकतवर दोस्त भी साबित किया है प्रूफ के साथ, और चाइना के साथ मुश्किलात सब पर आए हैं नाजरीन। भारत और अमेरिका के चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं, ये फॉरेस्ट साहब लिख रहे हैं आर्टिकल, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और वज़ीर आज़म की पॉलिसी है कि सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखें, मतलब शेख हसीना की। अब तक इस पॉलिसी पर कामयाबी से अमल दरामद किया जा चुका है, लेकिन जैसे जैसे नाजरीन तीनों ताकतों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, ये मसावी सलूक मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका चीन के साथ तनाज़े को बढ़ा देगा, जिससे बांग्लादेश की गैर जानिबदाराना पोजीशन मज़ीद पेचीदा हो जाएगी, ख़तरे में आ जाएगी। नाज़रीन, ये आर्टिकल सुन लें, फिर मैं इस पर बात करूंगा, तफसील से आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश कहाँ खड़ा है। फॉरेस्ट कहते हैं कि मेरे ख्याल में बांग्लादेश में चीन के मकासद हैं, जिसको 3 पॉइंट में उन्होंने बयान किया है, वो मैं नाज़रीन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक अच्छा पड़ोसी बनना और एक बड़े और अहम एशियाई मुल्क बांग्लादेश के साथ इक्तिसादी और फर्द ब फर्द यानी लोगों के साथ ताल्लुकात के ज़रिए जो रिलेशन है, ताल्लुकात हैं, उसको उस्तवार करना है। दूसरा, बांग्लादेश के साथ ज़मीनी नक्लो हमल के निज़ाम की तामीर के लिए काम करना है। अबनाए मलाका के जाल से बचने के तवील अरसे तक जारी रहने वाले चीनी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर, जिसमें वो खुद पाए जाते हैं और पाते हैं उसको, और बहरे अबनाए मलाका का ज़रिए जो समंदरी ट्रैफिक के गुजरने के मौसर तरीके से कंट्रोल करती है। नाजरीन, ये वो रास्ता है जो चीन की तेल और गैस की दरामदात के साथ साथ आम कार्गो के लिए भी इस्तेमाल होता है। और नंबर 3, तीसरा, चीनी पॉलिसी भारत को कमज़ोर करना, वस्ती एशिया पर चीनी तसल्लुत को यकीनी बनाना और अजीम एशियाई दरियाओं के माखज़ पर कंट्रोल हासिल करना है। चाइना और बांग्लादेश के दरमियान जो करीबी ताल्लुकात हैं, उसको जनूबी एशिया में हिंदुस्तान की जुग्राफियाई सियासी पोजीशन को मज़ीद मुश्किल बना देते हैं। नाज़रीन इकराम, ये जो आर्टिकल था ये मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। देखें किस तरह से ये फॉरेस्ट लिखते हैं। इन्होंने हकीकी जो तस्वीर है वो सामने रख दी है कि किस तरह से बांग्लादेश और फिर जो एशियाई ममालिक हैं, चाइना है, इसको लेकर के अमेरिका इनके अंदर किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है, और साथ ही साथ भारत, अमेरिका और भारत एक किस्म के अलाइज हैं चाइना के खिलाफ। और अगर चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जो कि आने वाले दिनों में ये लग रहा है, तो फिर जो बांग्लादेश है, जिसकी अभी तक न्यूट्रल पोजीशन है, जो किसी के यकतरफा वन साइडेड जो पोजीशन नहीं है बांग्लादेश की, फिर उसको अपनी जो पोजीशन है वो यकतरफा रखनी मुश्किल हो जाएगी, ये वो कह रहे हैं। लेकिन अभी तक
ابھی تک شیخ حسینہ واجد نے بہت ہی کمال کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اپنی پوزیشن کو قائم رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنائے رکھے ہیں اور چائنا کے ساتھ ڈے بائی ڈے بہت ہی اچھے تعلقات، بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر۔ چائنیز بہت زیادہ منصوبے ہیں جو ان کے افتتاح بھی ہو چکے ہیں، وہ پایا تکمیل تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ بڑی انویسٹمنٹ ہے چائنا کی بنگلہ دیش کے اندر بھی۔ تو لیکن خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر بھارت کا اور مل کر امریکہ کا جب کلیش ہوگا چائنا کے ساتھ، پھر ان کو یہ پوزیشن اپنی مستحکم رکھنی بہت مشکل ہو جائے گی بنگلہ دیش کو۔ لیکن میرے خیال میں جو امریکہ ہے وہ اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، وہ کسی کی بھلائی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح بھارت بھی ہے، اور میرے خیال میں بنگلہ دیش کو کسی بھی دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو اپنے آزادانہ طور پر فیصلے کرنے چاہیے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، نہ کہ کسی کی طرف جھکاؤ ہو۔ اور یہ جب آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں، بہادری کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، بے باکی کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، تو پھر قوم بھی آپ کا ساتھ دے گی۔ تو میرے خیال میں اگر پریشر آتا ہے امریکہ کا تو پھر بنگلہ دیش کو صاف انکار کر دینا چاہیے، کیونکہ بنگلہ دیش ایک ایسی گورنمنٹ ہے، اب دنیا میں ان کے چرچے ہیں۔ اکانومی کو لے لیں آپ، جس طرح سے وہ چھائی پڑی ہے ایشیا میں، اس کا ایک نام بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا ان کے بہت قریب آ رہا ہے۔ دیکھیں چائنا کے ساتھ چائنا ایک سپر پاور بننے جا رہا ہے، تو اب امریکہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اور وہ بھارت کے ذریعے اب ہوگا کہ وہ چائنا کو دور کرے بنگلہ دیش سے، کیونکہ بنگلہ دیش کی بھی ترقی بڑی تیزی کے ساتھ ابھرتی جا رہی ہے اور اس کو کھٹکتی ہے۔ اچھی نہیں لگتی امریکہ کو کہ کوئی بھی ملک ایک بڑی اقتصادی پار نہ بنے۔ تو میرے خیال میں اب کیونکہ ایک آزاد ریاست ہے بنگلہ دیش، وہ اپنے فیصلے اچھے بخوبی لیتے ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بنگلہ دیش دنیا میں ایک اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، یہ رپورٹ کیسی لگی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے بارے میں آپ نے اپڈیٹ کمنٹ سیکشن میں جائیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا اس کے بارے میں، اور انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیو جو بھی خبریں لیٹسٹ نیوز آتی رہیں گی میں آپ کے سامنے اسی طرح شیئر کرتا رہوں گا۔ کرکٹ کا میدان ہو، ہاکی کا میدان ہو، فٹ بال کا، اس طرح سیاست کا، پولیٹکس کا، جو بھی خبریں آئیں گی میں آپ کے سامنے اسی طرح شیئر کرتا رہوں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، لائک بھی کیجئے گا ویڈیو کو، اور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔